ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ରହୁଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନବ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଉଦାରତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୌରବ, ଉଦାରତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଉପାସନା ଏସବୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ। ବ୍ରତ ଉପାସନା, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ବ୍ରତ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ତେଣୁ ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ମନର ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ମନ ରଖିକିରି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ରତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ମଣିଷ କରୁଛି, ଅତି ନିଷ୍ଠାରେ କରୁଛି। ନିଷ୍ଠା କହିଲେ କିଛି ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପିଇବନି, ନିଜେ ଉପାସ ରହି ବ୍ରତ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବ୍ରତ ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ନୁହେଁ, ବ୍ରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଥାଟା କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ୟବହାର ମୋର ରହିବ ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଂକଳ୍ପ। ମିଳିମିଶି ଚଳିବାର ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପେଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଣେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମନ୍ଦ କାମ କଲେ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କର୍ମର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ତାର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କର୍ମର ଶରଣ ଯାଅ। ଏଇ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଏଠି ଥିଲୁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତ କାଲି ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ତାଳ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିମ୍ବ ଗଛ, ନିମ୍ବ, ତାଳ, ଖଜୁରୀ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏନି। ତେବେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଏସବୁ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଶ୍ଚୟ
ପ୍ରଶମିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ସିଏ କହିବେ ଇଏଟା କଣ୍ଟା ଗଛ, ଆକୁ କାଟିଦିଅ। ସିଏ ଅମୁକ ଦିଗରେ ସେ ଗଛଟା ଅଛି ପିତା ଗଛ, ତାକୁ କାଟିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ ହିଁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ବାଡ଼ି ବଗିଚାଟି ଆପଣମାନେ ତୈରି କରିପାରିବେ, ତା ଭିତରେ ତାଳ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗରମ ସେତେ କମିବ। ଆମ ଦେଶର ଗରମ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରିବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲୁ, ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ବିମୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ଏ ଦୁଇଟି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଉ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଆଶା ରଖାଯାଇପାରିବ। କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା, 5ଟି ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ शुभेच्छा जनाऊँगी समस्तंकर मंगल हेउ यही प्रार्थना। ये है प्रथम कथा। द्वितीय ये हदगड़ को बढ़िया आज प्रथम आसने बांगुर माइंस रु कैलाश महापात्र प्रथम करी यही डाक बंगला मते हदगड़ डाक बंगला रखी केवल टिके विश्राम नवाई बा हदगड़ डैम टिके देखा सी केते वर्ष है मन ना से मुझी से जो माटी आमर सुभाषिनी उपाध्याय ये जो माटी ये किसी लोकं को दीक्षा दवापाई आग्रह प्रकाश करते दीक्षा नहीं एठी दुर्गाचरण नामक एवं भी से बंची से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जड़े कर्मचारी थिले सी किसी व्यक्ति मानू दीक्षा नेबे बा गोटे संघ ये गढ़ी उठिब ये सब कथा तांकर भी थिला। ये जो आश्रम बाटटे आम आसिलु से यज्ञ होउथला बोधे यज्ञ केते वर्ष से यज्ञटी किभली सुचारू भाव में हम से आमर बाबाजी मदन मोहन दास ये बसी गायक से ये यज्ञर सुपरिचालना कर आजिर ये पवित्र सभारे ये जो आमर सारथी बाबा बसी सी हदगड़ संघ केमती भल भाव चलो सी किसी दिन चेष्टा भी कर जाऊ आ भितर समय परिवर्तन हो जाए समय को आम बेलून नुहे ताको आम अटकईकरी रखिपार यही समय कोल काली भली लगुच किए कुआडे आसिले केते किए कुआडे गले तेणु सबू चलीगले भी हदगड़ अंचल रही कालंदी हद रही नदी रही से पहाड़ पर्वत भी अच्छी से रम भली अनेक आसवे जीवे एथि गोटे नवोदय विद्यालय थिला मोर गोटे गोटे मोर दूर बंधु मोर परिवार सी चाकरी करुले एथि गोटे स्वेच्छासेवी अनुष्ठान थिला ये सब कथा मन रखी तेरे यही 4-5 वर्ष पूर्व जो मुझी गोटे पड़िया सुंदर भाव यज्ञ होता यज्ञ होता सभा होता अनेक लोक दीक्षा भी नहीं किंतु तापरे ये कोरोना बेले कि कौन यज्ञटी बंद हो जाए जदि बढ़िया आज आपण मान निकट को आसला केवल माँ जिते चलीगला से पुओ नाती इमान सब झी इमान सब जाइए मुझे अच्छा मुझे सेपटे प्रोग्राम हेले
ଟିକେ ତୁମ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ମା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ମାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜୟନାରାୟଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର କଥା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ହେଇଛି ସିଏ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଏ ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝିକି କହିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାପରେ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାର ପୁଅ କି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଧେ ସେ ମୋତେ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ବି ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହିଥିଲା ଯେ ବାବା ଯଦି ସେ ଯିବା କଥା ତାକୁ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଦେଲେ, ମୋ କୋଳରେ କାହିଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା। ତେବେ ଏଠି ତ ଇଏ ତ ହଦଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା, ଏଇ ହଦଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ବହୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କଲେ, ସଂଘ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଅମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ ଗୌତମ ମୀନା କୁମାରୀ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବାବା କହିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ବାବା ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଆଉ ତୁ ମନେ ପକେଇଲୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମୋର ଇଏ କେନ୍ଦୁଝରରେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବି ନଥିଲା। କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବି ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଯିବି ବୋଲି 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ହେଲା, ଏଠି ହେଲା। ନଦୀ ତାର ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ରଘୁନାଥ, ରଙ୍ଗାଧର, ଉଦୟ ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରିନଥିବେ। ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞ, ନାମ, କୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଉ ସଂଘ ଟିକେ ଟିକେ ବସିଲେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଘ ଟିକେ ଯଦି 5ଟି ଲୋକ ବସିବେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସଂଘ ହେବନି ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ? ଚାରିପାଖ ଯାକ ପାହାଡ଼। ଋଷିମୁନିମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ନାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେବନି କେଉଁଠି ହେବ? ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଅଛି। ଆ ନାଁ ହେଉଛି ହଦଗଡ଼। ସେ ହଦଗଡ଼ଟି କ'ଣ? ଆପଣ ହଦଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଡାକବଙ୍ଗଳା, ହଦଗଡ଼ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ, ଇଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ କଥା। ଇଏ ନାମଟିକୁ ଯିଏ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି, ସଂଘ ସହିତ, ଯଜ୍ଞ ସହିତ, ନାମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ବଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ'ଣ କହିଲେ? ହରି ବୋଲ, ହରି ନାମ
प्रेम लड़ू बड़ाई मधुर जे चाखिथि से जानी आस्वादन हरि नाम हरि नाम प्रेम लड़ू अटे बड़ मीठा जेते आशा दिले के न होई अचल हरि नाम प्रेम लड़ू अटे फूल किया सिंधा तुलसा रहेब फूल रे धरे भाई बांटू अथंतिनी रे भाई बांटू रे बांटू अथंतिनी रे गौर हरि गौर गौर हरि गौर गौर दुख को जी हरण करे कामना को जी पूर्ण करे जी निष्काम भाव को आमको प्रदान करे कृपा जी प्रदान करे दुख विपद प्राकृतिक विपर्यय जहां नाम कीर्तन रे दूरे जाए से शब्दर नाम हूँ हरि बोल। एथिपाई महाप्रभु चैतन्य से सबु बेले कहते हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कहते हरि बोल। तेणु हरि बोल शब्द आपण घरे बसिक पकई पारिबेनी एटा हबने मन को जीवनी जदि परिवार लोक माने बसिकी समस्ते प्रार्थना करेंगे हुलुहुली पकेबे हरिबोल पकेबे एमती कहा जाइछि हरि नाम संकीर्तन जत गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िया हरि नाम संकीर्तन
ये विश्वास आमर रहा दरकार। हरिनाम संकीर्तन जत दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िया पड़े। तेणु जदि आमर से विश्वास रही आम हरिबोल पकेबू केमी। हरिबोल शब्दर अर्थ जहाँ हुड़गुड़ी शब्दर भी अर्थ से तेबे आम पाखे से समय नहीं एत कथा कहीहब नहीं। तेबे से कथा को खाली मनरे रखंतु ह कहिले हरि। आमे गाउचु कौन हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे महाप्रभु चैतन्य कहले ये नामटी हूँ तारक ब्रह्म नाम। प्रत्येक दिन ये नामटी को थरे कर कि 108 कर जुगरे नाम हूँ श्रेष्ठ। आमे दारू पीवा गंजेई खाइबा सिगारेट खाइबा गुड़ा को गजिबा तमाकू खाइबा आमे केमि हरिंकर कृपा लाभ करिबा। आमे बाप माँ को खाइबा को दबा नहीं पुओ झील को मनीष करवा नहीं भाई भौणी प्रति भाई भौणी स्नेह ममता रही किछि तो रही आमे केमिति गुरु कृपा लाभ जीवन में करवा। से कहा जाइए विपद आसे जी कोरोना आईला से विपद आसव। तेणु नाम कर हरेर नामैव केवलम हरेर नामैव केवलम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। आ गोटे नाम से महाप्रभु चैतन्य समय नाम हरे मुरारे विपद पड़ो आम नहीं ठाकुर को डाकू कि जदि प्रकृत नाम आमे करुथिबा गुरु पदाश्रित होइथिबा गुरु को आउ नाम को आमे भल पाउथिबा इष्ट को आमे भल पाउथिबा ताहले सी तुमको रक्षा करेंगे। तुम्हें दिने ना ना काले नहीं गमापू नहीं दिन माई माई हेले कर जाओ हमारे कलिजुगर सर्वश्रेष्ठ नाम देवर्षि नारद दे गले श्री कृष्ण गोविंद हरे
ये नाम रे मध्य हरे शब्द रही देवर्षि नारद कहिचंती जमुना कूल रे कली युग रे ये होची सर्वश्रेष्ठ नाम आमे करबानी केमिति हम आमर राधारमण एक नाम प्रचार कले भज निताई गौर राधे हरे कृष्ण हरे भज इतिमध्य हरे शब्द रही ये जो हरे शब्द रही आमर गायक बाबू बही बायक बाबू बही ये 40 वर्ष कि 50 वर्ष बायक कर ये भी तो बहुत दिन है गायक ये पाला गाई कंठ पड़ जा पाला गाई पारे ना मो सांगे गोटे ज्ञान बोली गोटे पिला आसीला सी सब कौन सागे सागे पोशाक पिंधिकी घंटाए पाला कला तेणु आप देखु हरि शब्द कहले पाला गायक मान सब कहते हरि कहले सर्प पाटिमुंड किसी कर चुपचाप बस हरि कहले सर्प हरि कहले सिंह हरि कहले बेंग एते गुड़ाक हरि अच्छी आमे गोटे नाम करुचु ये संघरे मध्य आपण माने से नाम करुचु सेठी भी हरि केमिति अछनी देख जय शिशु अनंत हरि कहले अनंत अनंत संसार महा समुद्रे मग्ना समविउध वासुदेव अनंत कहले व्यापक ये सबुआड़े पूरीकिरी अछंती शिशु कहले से केमिति अछंती माँ पेटर छुआ दी अच्छी माँ भी कही पार नहीं पुअटी अच्छी कि झीटी अच्छी से शिशु रूपी सूक्ष्म सत्ता निराकार से महान सत्ता सबू सबू स्थान सबुटी अच्छा कि कई देखी पार ना बोली ठीक भाव बुझुना तेणु ये नाम करिवे ये नाम को कहीं लेखी नहीं यहाँ शून्य रु ये शब्द आदि भलिया लेखी से भीतर शब्द भेदी नाद सुने अनेक दूरे सुहे ना
শব্দ ভেদি নাদ নাগে যা শয়ন সদা লক্ষ্মী সেবারে স্তুতি করন্তি ব্রহ্মা নাভি মণ্ডলে নাগে দাসয়ন সদা লক্ষ্মী সেবারে স্তুতি করন্তি ব্রহ্মা নাভি মণ্ডলে नाम करंतु यही नामटी करंतु शिशु आउ अनंत ता माने मु कहूनी अन्य नाम करिवे सब नाम कर किंतु ये नामटी मध्य सदार सहित कर शिशु अनंत राधा तेणु ये विषय आउ बेसी कहया पई इच्छा करूनी कारण मु आसिले मासे हैला सबुदिन गपुची कौटी हिंदी रे कहूँ कौटी ओडिया रे कहूँ एमती चली आपण मैंने लाइव देखुवे शुणुवे तेणु आश्रम को फेरी जा बाटे छुआ कथा मन पकई से माँ कथा मन पकई हदगड़ हम गोटे पाला भी ये करा एते सुंदर कार्यक्रम को आज आपण मैंने भांगी ये अपराध जो होगी ये अपराध को किए भोग आम किछि करवा नहीं खाली खाइबा पीवा शोवा बुलवा गपीवा यही कौन गोटे कथा तेणु जदि भल भाव करेंगे मुझे सुस्थ थी ए वर्ष ना भी जो वर्ष हेले आई एत वर्ष कौन रही जो जी दिन आम बंचीचु ता भर जदि आपण मैंने करेंगे मु निश्चय मन हम टे बुली आसवा तेणु सज्जन वर्तमान ये हूँ नाम भगवान का नाम कीर्तन भागवत कहते मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा आमे कौ को पाटे पशिगला आउ कईटा दिन बंचा कौन कर लाइव हो बर्तमान फोन सब आसो कहीं एक कहले ये गोटे बाबू टे बही सी गुणा कांदी बोबे कहे कहीं एक कहले आउ कहे और मु कान धरिक कहबिनी तेणु मोर मुझे दिन पहुँची मोर 5 वर्ष बंची जा तेणु सज्जन ये हूँ द कौन जीवरे जार दया उद्धव चांडालती जीवरे जार दया उद्धव चांडालती द दर्शन दुनिया रे श्रेष्ठ दर्शन कौन शांति गुरु दर्शन प्रेममय मूर्ति से शांति दर्शन गुरु दर्शन प्रेममय मूर्ति से दुनिया रे जेते दर्शन आउ केबे मिलिबो तेणु शांतिर दर्शन गुरु दर्शन प्रेममय मूर्ति श्रीकंज पद तापरे जीवरे जार दया नहीं ये कथा तो आउ कौन कहवा जीवरे कौन आउ प्रकृत दया तो आउ गोचर नहीं गाई रही गाई की सब पैसा देकी बिक्री कर हणा हाँवा
ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସବୁ କଥା ଆଉ କହିହେବନି ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାଟା କାଲି ଅନ୍ୟକୁ କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୟା କର। ତୁମେ ତ ମଦ ପିଇବ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହେବ, ତୁମେ ତ ସିଗାରେଟ ଖାଇବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଦଗଡ଼ର ସେ ପିଲାଟି କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି ଶେଷରେ ଆଉ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ମଠରେ ବାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ମାର ଖାଇଲା ଜୋର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି କାନ୍ଦିନି, ହସିଦେଲା, କହିଲା ଯାଅ ମୋ ପାପ ହଉ ଚାଲେ। ସେ କୋଉଠି ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଭଦ୍ର ପୂଜା କରୁଛି ନା କ'ଣ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଯାହା ହଉ ଛାଡ଼। ଦେବତା ଏ ମଣିଷ ଦେବତା ହବ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ବି ମଣିଷ ହବ କେବଳ ଏଇ ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହଦ, ଆଉ ଗଡ୍ ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଓ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ମି, ଓ ଗଡ୍ ସେଭ୍ ମି। ତେବେ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଗ କ'ଣ? ଗ କହିଲେ ଗତି ଭର୍ତ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ, ଗ କହିଲେ ଗତି, ସବୁ ତ ଗ ଆଉ ଗଙ୍ଗା। ଆପଣ କୋଉ ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ପିଲାଦିନେ, ଡର କାହାକୁ ଭୟ କା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଡର କାହାକୁ ଭୟ ବା ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ ନିଜେ ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଆକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାକୁ ବୁଝିବା କେତେବେଳେ? କେବଳ ଏଠିକି କେବଳ କହି ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶରେ ଆମେ ଘର କରିଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ। ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା। ଆଉ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘ କରି ଶିଖ। ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି? ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛ ଜୋରିମାନା ନିହାତି ଚାଳନା ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଏ ହଉ 2 ଟଙ୍କା ହଉ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଧରିକିରି ବାନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପାଲା ଘଣ୍ଟାଟାଏ ହେଲେ ବି କରିବୁ। ଏତିକିରେ ବଳିଆ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେବେ ସେତେବେଳେ ବଳିଆ ପୁଣି ଆସିବ। ଆମର ତ ବାତରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ମା ତାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମଦନ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘର ହେଇଛି, ସେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ ବାତରେ ସେଠି ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଇ ଟିକେ ଫେରିବି, ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଏଇଠି ବହିଛନ୍ତି, 1ରୁ 100 ହେବ, 100ରୁ 1000 କଥା ଟିକେ ରଖିବା। ହରି ବୋଲ।